Inom ka tubig! Ano? Thank you, ate. Salamat. Ay, God! Target locked. Yeah, boy. Oh no! Hoy! Ano ba? Kuya! Oh! May nagtatanong na pipi, di ko maintindihan. Halika nga dito. Oh no! Ano? Ano? Gago! Hindi ko alam yan! Ano ba yan? Doon ka magtanong, doon ka magtanong! Doon ka magtanong! Wala dito, doon, sa kabila, doon! Doon, manok! Doon, manok! Nalipad! Sabong! Doon! Oh, sabong doon! Oh, ano? Ano ba yan? Thank you, boss. Salamat, boss. No, 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 no. Salamat, boss. Hoy! Yun! Gago! Yung ganyan! Hindi ka maintindihan ko. Ano ba? Motor tricycle? Motor? Motor? Tricycle? Yan! Diyan ka magtanong ka dyan. Thank you, ate. Salamat. Thank you, ate. Salamat. Ay, God! No, 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 no. Yeah, boy. Gago! Inom ka tubig! Inom ka tubig! Ano sinasabi niya? Ano sinasabi niya? Ewan ko! Kakanta ka? Kakanta ka? Kakanta ka nga! Joke! O doon, meron doon! O doon, meron doon! Thank you, ate. No, 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 no.